Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Good morning! Naawan! Trail Ultra! Vlog lang ni mini vlog. Vlog. Sige mong sapatos. Really? Yeah. A kilometer done! At bakit tayo nakaabot, uy? Expect ka na yung zombie! May zombie! Okay, excited. 2 kilometers done! 1, 2. 1, 2. Mayong buntag! 3 kilometers done. Very familiar place since my mom is from Naawan. Siya, muna yung birthplace actually, guys. Ha? Gali! Sa Japan! Fans waiting for us. Dawag man ang mga katawa, guys. Sila ha. Guys, mag-walk ko. Wala ko kailangan patunayan. So, nagkatawa sila kaya nakita dyan nila in actual nga. Nag-walk ka dyan. Nag-run gamay. Nag-walk tayo. Ah, manang ka. Lahi lagi na siya gadalan gikan. Guys, papunta tayo sa aking mga fans. Age? Kailan ako na mabaklay. Kaya, ako isa. Oh, fans na mo. Thank you. Kaya mukat. Oh, sige go. Kilometer done. The uphill. Sugod na. Lapok-lapok. Adventure. Bakit malungkot ang beshi ko? Merisi. Merisi. Agoy. Sugar? Sugar. Hello babe, yabi na gid ka lang po. Muni ganahan gid kog trail run. A lot of adventures. So guwapa. Wow, wow, wow. Bongga. 5 kilometers done. Wait, halfway. Na lang. Where are you now? Oh, 'cause I'm thinking I'm mali. Kay Iran. Kay mangga ang lapok. Kapoy ka ang 10 kilometers. Unsa lang ka ko 50. Padungga ako. Huwag yung mga Oh, basin. ugod, sige ako dungo pa. Tanong ako sa cellphone. Nang gabi Tanong tayo. na mo ni mga La, the trails. layo pa sa te. Ang ay magsuon. Okay. 6 kilometers done, guys. 6 kilometers done. Okay, update. Having fun so far. 4 more kilometers. Oh my God. Well, ano na malaya na 6 kilometers na. Oh my gosh! Ano bang pinaglalaban dito? Down to 7 na tayo. And, oh my gosh. Oh my God. Galit kay naingipon ng ako ang shoes. Lo, ako na lang isa. The silence is silencing. Ba't na ba na ako kagibiyaan ako? Go, Taki. Very heavy. Oh my gosh.
Oh boy. Road, guys. Ano naman ito? 2 kilometers na lang, guys. Hapit na to sa road. Yes, sige. Napay sunod din niya. Naapa. Napay daghan. Say hi to the vlog. Ito road, guys. Uy, careful! Bugat na kayo mga sapatos. Okay. 7 kilometers done! Woo, woo, woo. 8 kilometers done! Nari station, gabin. Kay murag unsa to, mamatay na to sa kauhaw. What if it... Wara man, wara na unsa. Kung mag 21. Kanang walk, walk, fashion baby. Walk, walk, fashion baby. Walk, walk, crazy walk. Ano kung gusto nga balay pohon. So pretty. 9 kilometers done. Ang view na pod nato kay mga basak na sad. Ating view. View. Mukbang mo na. Turn na lang, no? Ito. 1 kapin. 1 kapin. Ay, 13 di. Ay, you just said 10 kilometers. 13 yun, no? Ano eh? Mga bagay, no? Sige lang, basta nakakaon me. Nakamukbang na. Salamat! Go to the goat, to the goat. Have fun. Now. 10 kilometers done. Okay, 10 kilometers. Pero pila years away ang munisipyo? Mga 2 kilometers, 2 to 3 kilometers daw. Kadagag ko ang diri, oh. 11 kilometers done. Woo! Ay, woo. Go, go, go. Thank you. Yay. Thank you.